kuna fund ambayo tuko nayo katika inaitwa National Government Affirmative Action, NGAF. National Government Affirmative Action ni fund ambayo iliwekwa kwa ajili ya affirmative. Unajua affirmative ni kitu yenye serikali wakaangalia wakasema lazima tukue na kusudi ya kusaidia sekta fulani, na hiyo fund ni ya wamama na ina wamama ambaye walichaguliwa kama women reps. Wamama, yes, wanachukua hizo pesa wanapatia wamama, na si loan, ni pesa yenye unapatiwa unatumia na urudishi. So ni pesa ambayo wamama wanatumia kujiendelesha kibiashara na kimaisha. Na hizo ndio wanatumia kununua kama ni matents, kununua matangi ya maji, vitu ambayo inawasaidia katika maisha yao. Na hiyo pia inachangia katika kuboresha maisha ya wamama na wasichana. Ya pili ni kwamba kupitia kwa miradi ambao ziko katika kuanzia vijijini, serikali inatengeneza maboreholes, visima ya maji ya community ya jamii, na wanaweka solar. Kwa hivyo hakuna deni ya stima, kwa sababu hiyo green energy inasaidia katika hali ya kutoa maji chini, na vikundi watu wanakuja wanachota maji hapo, na imesaidia sana. So ukienda vijijini unapata kuna community borehole ambayo iko hapo ambayo inatumika, na imesaidia sana, kwa sababu hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa naenda 7 kilometers kutafuta maji, lakini siku hizi ukienda sasa hizi ukienda kijijini unapata maji iko hapo na ilipishwi. Unaenda tu unachota maji yako unaenda, unachota maji yako unaenda. Na pia ukienda katika serikali wamechimba dams ya mabwawa ambao wana distribute hiyo maji katika kila vijiji, na hiyo ni kazi ambayo inaendelea. So na tunataka kusema ya kwamba hata kama haijafikia kila mahali, lakini serikali iko na mikakati ambayo imewekwa ya kuhakikisha kila mtu anapata maji. Uendi upite hata kilomita 1 kama haijakufikia kabisa, lakini sana wengi sasa wako na maji nyumbani. Na kama unaweza hata tega maji kupita kwa water harvesting, ile unatumia kama ni mvua, kwa sababu Kenya tunakuanga na mvua. Sisi tuko na mvua, kama sasa inanyesha kabisa. So watu wanatega hiyo maji, wananua hizo matank, alafu wanatega hiyo maji, alafu wanatreat, wanatumia. Kwa hivyo sitaki kusema kuna shida sana, kwa sababu hiyo mpango inaendelea. Na hiyo kuna wizara ambaye kazi yake ni kushughulikia hiyo. Wizara ya maji, kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba kila wakati wanafuatilia kama kuna floods, kama kuna nini, wanahakikisha ya kwamba hiyo maji watu wanakaa vizuri. Mambo ya agriculture, hata mimi nataka kukuambia kwamba mama yangu nyumbani anatumia maji ya borehole. Kuna maji ambayo imetoka kwa mto ambayo inatekwa kupita kwa mahali inaitwa Chemosusu Dam inakuja, na kuna hii ya borehole. Sasa ile ingine ya mvua sasa tunatumia tu kwa kulima, lakini maji ya kukunywa ambaye pia ni safi, because si maji tu inatakana pia, kwa sababu magonjwa mingi inapitia kwa maji chafu. So ni maji ambaye ni mzuri katika kutumika kukunywa, na pia kwa mifuko na kazi zingine. Wanasema maji safi na salama. Yes. Hata mashule ukienda unaona wamepatiwa matanks hizi kubwa. Alafu wana collect hiyo maji kupita ya mvua, watoto wanatumia kwa usafi. Nashukuru sana.